সেভেন সিস্টার্স দখলে পাকিস্তানের জাহাজে কি কি নতুন অস্ত্র এলো বাংলাদেশে, কেন এলো এবং কেনই বা এই পরিকল্পনা রয়েছে, কেনই বা অস্ত্রের কথা আমরা বলছি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক শুভাশিস ব্যানার্জি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। এই যে জাহাজগুলো, যেটা আমরা ৭১-এর পর দেখলাম ২০২৪ সালে এসে ঢুকলো বাংলাদেশে, কি কি অস্ত্র এলো এবং কেন এই সেভেন সিস্টার্স দখলের একটা প্ল্যান চলছে? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सेवन सिस्टर्स के साथ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बिजनेस करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, लेकिन मेनलैंड इंडिया के साथ नहीं करना चाहता। इसका मतलब वो सेवन सिस्टर स्टेट्स को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है, उसकी एक अलहदा से पहचान करवाना चाहता है। ये एक बड़ी साजिश है। अब जो इंडियन है, जो वेस्ट बंगाल का दोस्तों मीडिया है, वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सीख पा है और चीखे मार रहा है कि एक तरफ सेवन सिस्टर के साथ ट्रेड की बात हो रही है, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी चावल की शक्ल में वेपन्स आ रहे हैं। वो वेपन्स अब आएंगे सेवन सिस्टर्स में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सेवन सिस्टर्स नेपाल और भूटान के बारे में एक बात कही थी कि ये मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हैं, यानी एक बड़ी मार्केट हो सकता है बांग्लादेश इनके लिए। तो अब जो हिंदुस्तान हुकूमत फिर वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है, भौला हो चुका है और वो कह रहे हैं कि देखें, एक तरफ तो सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा है प्रोफेसर यूनुस और दूसरी तरफ पाकिस्तान से चावल मंगवा रहा है। बल्कि चावल नहीं आ रहे, वो कह रहा है उसमें वेपन्स आ रहे हैं उस जहाज के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं, इंडियन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास खुद खाने के लिए चावल नहीं है। 1-2 महीने किसी और मुल्क से वो चावल इंपोर्ट करता है, लेकिन वो बांग्लादेश को क्या देगा। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चावल नहीं आ रहे, कुछ 20% चावल आ रहे हैं, लेकिन 80% वो कह रहे हैं वेपन्स आ रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो सेवन सिस्टर्स की बात क्यों कर रहा है प्रोफेसर यूनुस, मेनलैंड इंडिया के साथ बात क्यों नहीं करता। इसका मतलब उसकी सियासत है, वो एक चाल चल रहा है, साजिश कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोफेसर यूनुस, यानी ये सेवन सिस्टर्स को अलग करना चाहता है हिंदुस्तान से। तो यही वजह है और वजह नहीं है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू নিয়ে আলোচনা করব যে সেভেন সিস্টার্স দখলে পাকিস্তানের জাহাজে কি কি নতুন অস্ত্র এলো বাংলাদেশে, কেন এলো এবং কেনই বা এই পরিকল্পনা রয়েছে, কেনই বা অস্ত্রের কথা আমরা বলছি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক শুভাশিস ব্যানার্জি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। এই যে জাহাজগুলো, যেটা আমরা ৭১-এর পর দেখলাম ২০২৪ সালে এসে ঢুকলো বাংলাদেশে, কি কি অস্ত্র এলো এবং কেন এই সেভেন সিস্টার্স দখলের একটা প্ল্যান চলছে? দেখো, সেভেন সিস্টার্স দখলের প্ল্যানের সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে টেরিটোরিয়াল প্রক্সিমিটি। বাংলাদেশ, আগেও আমি বলেছি, বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি প্রমিসিং টেরিটরি অ্যাজ পার ইন্ডিয়া পেনিট্রেশন ইজ কনসার্ন। পাকিস্তানের কাছে এমন কোনো রাস্তা ছিল না বা এমন কোনো রাস্তা আজকের ডেটেও নেই যেটা থ্রু দিয়ে ইন্ডিয়াকে ডাইরেক্ট কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে তারা ফেলবে। সুতরাং প্রক্সি ওয়ার ইজ দ্য ওনলি ওয়ে। পাকিস্তান কি করছে, কিছু অস্ত্র মাধ্যমে বাংলাদেশ টেরিটরিটাকে আরও 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 খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এমন একটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এটা চলছে যাতে করে ভারতকে একটা ডিস্টার্ব পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে দেয়ার আর ইন্টারনাল পলিসি লেভেল প্রবলেমস ইন ইন্ডিয়া, সেটা নর্থ ইস্ট নিয়ে এমনিতেও আছে, আজকেও আছে, গতকালও ছিল। আগামী দিনে সেটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব, কিন্তু সেই ইন্টারনাল পলিসি লেভেলে যে প্রবলেমসগুলো আছে সেটার ফায়দা তুলে সেখানকার ইনসার্জেন্স গ্রুপগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে সাপোর্ট দিয়ে একটা পাকিস্তান প্রক্সি ওয়ার, যেটা অ্যাক্রস দ্য বর্ডার লাইন চালাচ্ছিল, সেই প্রক্সি ওয়ারটাকে ট্রান্সমিট করার চেষ্টা করছি ইনসাইড ইন্ডিয়া। কিন্তু আবারও বলছি, ভারতবর্ষের পলিসি এবং ভারতবর্ষের ডিপ্লোমেসিটা এতটাই স্ট্রং, এই ধরনের ছেলে খেলা করে ভারতবর্ষকে আঘাত আনা যাবে না। কিন্তু অশান্তি তো সৃষ্টি করার একটা চেষ্টা বারবার করে চলছে অবভিয়াসলি। এবং সেভেন সিস্টার্স যে জায়গাগুলো রয়েছে, মণিপুর, মেঘালয়, এই জায়গাগুলোর মতো দেখছি বারবার করে অশান্ত হয়ে উঠছে। দেখো, আমি তোমার একটা কথা বলি, নর্থ ইস্টকে অ্যাজ এ হোল বুঝলে হবে না। নর্থ ইস্টকে প্রতিটা সিস্টার্সকে ভাগ করে করে বুঝতে হবে।
প্রতিটা সিস্টার, ধরো মণিপুরের যে প্রবলেমসগুলো আছে সেটা মেঘালয়ের সেই প্রবলেমগুলো নেই, মেঘালয়ের যে প্রবলেমগুলো আছে মিজোরামে সেটা নয়, মিজোরামে যেটা আছে নাগাল্যান্ডে সেটা নয়, অরুণাচলে অন্য প্রবলেম। পয়েন্টটা হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন যে প্রবলেমগুলো আছে তার মূল কারণ কিন্তু শুধুমাত্র টেরিটোরিয়াল এক্সিস্টেন্স নয়, তার মূল কারণ কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল পলিটিক্স। তার মূল কারণ হচ্ছে এমন একটা বর্ডার রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারঅ্যাক্টিভ লেয়ার তাদের খুব ইজি। তার থেকেও বড় কথা, যদি বলো ফেসিলিটির দিক থেকে, নর্থ ইস্ট অ্যাজ এ হোল শুধুমাত্র আসামকে বা ত্রিপুরাকে দেখলে হবে না, তারপরেও যদি তুমি পেনিট্রেট করো, আমরা শিলংকে ভাবি, শিলং ইজ নট এন্টায়ার স্টেট অফ মেঘালয়, এর মধ্যে অনেক রকম সেকশনাল পার্টস আছে, এমন এমন জায়গা আছে যেখানে এখন পর্যন্ত যানবাহন ঠিক করে পৌঁছায় না। তার কারণটা হচ্ছে তার বিভিন্ন রকমভাবে প্রাকৃতিক অবস্থান। সেই অবস্থানটা ইন্ডিয়ার কাছে একটা ন্যাচারাল চ্যালেঞ্জ, সেটাকে ইন্ডিয়া কিভাবে কাউন্টার করবে সেটা ইন্ডিয়ার ইন্টারনাল ম্যাটার। এইটার যদি পাকিস্তান মনে করে ফায়দা তুলেও সেখানকার যে ডিস্টার্বড গ্রুপসগুলো আছে তাদেরকে এড পৌঁছে দিয়ে কোনো একটা কিছু করার চেষ্টা করবে, তাহলে বলবে ইম্যাচিওর ডিপ্লোমেসি, আবার করে পাকিস্তান গাড্ডায় পড়বে, আবার পরে পাকিস্তান এমন একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করবে যেটা থেকে রিকভার করতে পারবে না। আর তারা যদি মনে করে এই সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসপত্র বিক্রি করে, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়েপন বিক্রি করে তারা বিরাট বড় ইন্ডিয়ার আর্মারিকে চ্যালেঞ্জ করবে, সেকেন্ড হ্যান্ডই যে বাংলাদেশকে দিচ্ছে তার সেটা কি করে বোঝা যাবে? কারণ পাকিস্তানই রয়েছে বিশ্বের সবথেকে বড় অস্ত্রের বাজার। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान से वेपन्स आ रहे हैं, चावल नहीं आ रही, कोई और प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, बल्कि उसके जरिए वेपन्स आ रहे हैं, ये जो बहरी जहाज होते हैं, कार्गो शिप इसके अंदर। और फिर वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वार अब करना चाहता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इसके अंदर वो साजिश करना चाहता है। मेघालय उन्होंने बात की है, मणिपुर की, और इसी तरह मिजोरम की। तो दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अब ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और जो प्रोफेसर ने ऑफर करवाई है कि 7 सिस्टर्स मिलकर हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो ये बात करके 7 सिस्टर्स के अंदर आग लगाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं 7 सिस्टर को मेनलैंड इंडिया से, और फिर दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वेपन्स आ रहे हैं, और वो वेपन्स आएंगे 7 सिस्टर्स के अंदर। इसलिए हमें बहुत ज्यादा खदशा है कि वहां पर इंतशार फैलेगा, वहां पर दहशतगर्दी आएगी, यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और इनका लॉजिक से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। देखिए, प्रोफेसर ने जो बात की है वो बात की है कि देखिए, जो बाउंड्री जिसके साथ जिस स्टेट्स के साथ लगती है वो 7 सिस्टर्स हैं, जिसकी बांग्लादेश के साथ लगती है, वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसमें बांग्लादेश का भी फायदा होगा, 7 सिस्टर्स का भी होगा, नेपाल भूटान का भी होगा। प्रोफेसर ने तो बहुत अच्छी बात की है, आपके फायदे के लिए कहा है। तो दोस्तों, ये नेगेटिव लेते हैं अंत वक्त, इनकी आदत है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।